এবারে দাঁতটা দেন করে কত দূর চোখ পর্যন্ত টান গেল? গেল তো। লম্বা শ্বাস, চল। লম্বা শ্বাস, ধরে রাখো, ধরে রাখো। लंबा सांस लें, चलो। अब लंबा सांस लें, चलो। अब लंबा सांस लें, चलो। अब लंबा सांस लें, लंबा सांस लें। लंबा सांस लें, चलो। लंबा सांस लें, लंबा सांस लें, चलो। करो, अब अब अच्छा लंबा सांस लें, लंबा सांस लें, चलो। लूज 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 रखो, लूज 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 लंबा सांस, चलो। लूज 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 जोरे हाथ गए, लंबा सांस, चलो। आवाज लूज 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 ऐसे ऐसे लंबा लंबा सांस, चलो। लंबा सांस, लूज
আমার উপরে পুরো মোবাইলটা ছেড়ে দিন। চিন্তা দেখুন হার্টবিটের মতো ধাপ 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 করবে। হচ্ছে কেমন লাগলো? অ্যাডজাস্টমেন্ট করলাম, ভালোই লাগলো। আগের থেকে মানে আগের তুলনাতে কতটা কম বেশি? একসাথে তুলনাতে মোটামুটি 75% আরাম পেয়েছেন। আপনি করেন কি? আমি টোটো চালাই আর ডিএমসি গাড়ি চালাই। ডিএমসি গাড়িটাই বেশি চালান? আচ্ছা, তো এটা যে ওই ডিএমসি গাড়ির যে সিটের প্রবলেমটা যেটা হ্যাঁ আপনাকে দেখালাম, ওই জন্য আপনার এটা হয়েছিল। তো এখন আপনার পুরো ওই ঘাড়ের থেকে যেটা সেটিংটা করলাম, তো এখন আপনি 75% আরাম পেয়েছেন। এইবারে কথাটা হচ্ছে যে আপনাকে কিছু এক্সারসাইজ দেখিয়ে দেবো আর কিছু ডায়েট বলে দেবো, যেটাকে আপনাকে ফলো করতে হবে। ফলো করলে আর এটা ফার্দার হবে না, হলো? আর আপনি যে আমাকে ডাকলেন, কোথায় দেখলেন? কোনো জায়গা থেকে না কারোর রেফারেন্স নেই? না, কারোর রেফারেন্স, আমার বন্ধুর রেফারেন্স নিয়ে আমি ডেকেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে। বন্ধু নাম্বার দিয়েছে, তার মানে আগে থেকে অনেকটা আরাম। অনেকটা আরাম আছে। ওকে।